आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव न्यूज स्वागत तेबे सेंसस 2027 टू 26 रे ही हवा जाउची एथरे शिक्षक माने ही परफॉर्म करिवे आउ देखो शिक्षक मान टीचिंग एक्टिविटी सब जगह इन्वॉल्व करा जाउची सेठी क्लारिफिकेशन दिया जाए ना जे आरटी रे आपनकर प्रोविजन अछि एठी लिखि दिया गला जे शिक्षक मानक ही करिया पड़िबो आरटी रे प्रोविजन अछि काना शिक्षक मानक संख्या अधिक एटे जाय तो आउ की करि परिबेनी तो एथरे मु आपन देखै देबी गृह तालिका आउ आपन लैट्रिन ठू आरंभ करी आपनकर आशापत्र ठू आरंभ करी आपन गाड़ी पर्यंत सब जिनसर विवरणी निया जिवो केमिति नेबे अवश्य आपन ट्रेनिंग दिया जिवो से रिगार्डिंग आउ आपनकर एटा 1 जनवरी 2026 रे एटा पब्लिश हेतला इंग्लिश मॉड्यूल एटा ओडिया रे वर्तमान रिलीज हे सरछि म आपन टेलीग्राम प्रोवाइड कर दिबे आपन डिटेल एटा पढी के जानि पाइबे आपन को गणनाकारी आ सुपरवाइजर गणनाकारी रहिबे शिक्षक माने सुपरवाइजर आपनकर भी रहिबे कोनसी ना कोनसी ऑफिसर मान को एंगेज करा जिवो आपन को सुपरवाइज करिया पय तो एठी आपनकर प्रति इंडिविजुअल यूनिट आ गोटे कथा एत नुआ जिनस आड करा हेछि जे आपण सेंसस रे आपनकर घर टू घर सर्वे करिया पूर्वरु लोक मान को भी एक्सेस दिया जिवो से माने वेब माध्यम निजर डिक्लेरेशन देई परबे निजर डिटेल्स देई परबे किंतु आपण त वेरीफाई करिवे तो मेन कथा होछि आपण करिवे कोठी आपण को निज आपणकर जो एड्रेस रही से एड्रेस रे ही आपण को जो नियुक्ति आपण पाई जो अंचल रे से अंचल ही करिया पड़ो आपण निज होम एड्रेस रे कर परबे एटी लिखा है जो डिटेल देखै दिबे आपण को कोन करबे एटी दिया गला आपण आप क्लोनिंग करिवेनी आपणकर 4-5 टी आपणकर घर डाटा नला परे आपण ताको माने सेंट्रल जो साइड अछि सेठी आपणकर सिंक कर देबे नले तथ्य पुनी इरेज हे जाई पारे ठीक अछि एटा आपनकर डिटेल दिया गला डिटेल आपन एटा पढ़ी परिबे मु आपन केवल देखौची जे एठी रहिछि आपन जनगणनार उद्देश्य रहिछि एंड जनगणना को माने करबे देखंतु दिया गला आपनकर पर्याय फर्स्ट फेज होची 16 एप्रिल एप्रिल स्टार्ट हबो मे 15 पर्यंत तो ओडिसा भी हबार अछि सेंसस आ भितरे तापरे सेकंड आपनकर फेज होची फेब्रुवारी 2027 ने ता भितर हबो नाही वर्षा पड़ी जो हबो नाही तो तेणु शिक्षक मानक जो मानक सेंसस पड़िबो से मानक ए मार्च रे ट्रेनिंग भी स्टार्ट हे जिवो ठीक अछि तो फर्स्ट टाइम पे जेहेतु सेल्फ डिक्लेरेशन द्वारा भी आपण करा जाउ छै एटा भी मेंशन अछि आ शिक्षक माने कोडी करबे एटी भी आपण देखै दउ छै आपण देखि नेबे हां आपणकर तो ये आप देखी ने ये लिखा गला शिक्षा अधिकार आईन 2009 अनुसार जनगणना कार्य शिक्षक मान को आईनगत भाव नियोजित कर ठीक अच्छे तो यहाँ आपणकर ये कहगला यहाँ नियुक्तिदाता आधिकारिक कर्तव्य भाव विवेचना कराए धारा 15A अनुसार तो यहाँ आप शिक्षक मान को पड़ो तो देखिए आपणकर घर जांच करेंगे घर विभिन्न प्रकार अच्छी को मैंने रेंट हाउस रोचे को मैंने सिंगल होम रोचे को मैंने बिल्डिंग रोचे आप ट्रेनिंग रे आप जापर डिटेल बेट लिखा अच्छी जो मैंने ट्रेनिंग पड़ो डिटेल ट्रेनिंग पर भी पढ़ी ने टेलीग्राम मुझे अपडेट करनेबी कोटा ऑफिस कोटा कार्यालय से भी चिन्हट करेंगे तो केमतिका घर से भी चिन्हट करेंगे ता सहित आप देखिए आपणकर जो घर सदस्य संख्या घर नंबरिंग करेंगे आप प्रति घर नंबरिंग आसो बिल्डिंग नंबर आसो आठी आप डिटेल्स दे दिगला आपणकर मार्क पक्का घर केमती मार्क रक्का घर असंपूर्ण बासगृह केमती कच्चा घर केमती कच्चा घर असंपूर्ण बासगृह केमती ये सब जिनस तार मार्क दे दिगला आ केमती दर्शाइबा पक्का बासगृह केमती दर्शाइबा अणबासगृह केमती दर्शाइबा ये सब तार मार्किंग दे दिगला आप से अनुसार मार्किंग करेंगे हाँ आउ गोटे कथा से कौटी जाऊँगी पौरपालिका जाऊँगी ना आपंकर रूराल एरिया जाऊँगी सेठी भी से तार भी मार्किंग दिखाई आप दर्शाइबे तापर आपणकर HLO आप माध्यम PDF यहाँ उपलब्ध होता आप PDF देखिपारे जोटा कि गूगल मैप रही आपणकर मार्किंग करेंगे आप कौ घरटा कहार कौ नंबर मार्किंग करेंगे आउ नेक्स्ट रही आपणकर जो रही पाइखना तापरटा आपणकर होची गृह तालिका आपणकर दे सारा पर पाइखना बिल्डिंग नंबर दे सारे बिल्डिंग आपंकर आसीगला चट्टाण केमती चट्टाण कांथ केमतिया चट्टाण केमतिया ऊपर टाइल अच्छे केमतिका हैंडमेड या आपंकर मेसीन मेड टाइल
ସେଇଟା ବି ସବୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡାଟା ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିଛି ନା ସେ ବୋରିଂ ରହିଛି ନା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି, ନା କୂଅ ପାଣି ଖୋଲା ଆବଦ୍ଧ କୂପ ରହିଛି ନା ଖୋଲା କୂଅ ରହିଛି, ନା କେମିତି ପାଣି ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସୋର୍ସ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପାଇଖାନା ପ୍ରକାର କେମିତିକା ପାଇଖାନା ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ପରିବାରରେ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ନା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଠି ଟେଲିଭିଜନ ଅଛି ନା, ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ରୋଷେଇ କ'ଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର LPG ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଜାଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ସୁବିଧା କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଗାଧୋଇବା ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଛି, ଗାଧୁଆଘର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାଇସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏସବୁ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, କାହା ନାଁରେ ଅଛି, କାର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜିପ୍ କ'ଣ ଅଛି, SUV ଅଛି ନା ନର୍ମାଲ୍ କାର୍ ଅଛି ନା MUV ଅଛି, ପରିବାର ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କାହାର ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ସେମାନେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ତ ଆଣିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ସୁପରଭାଇଜର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଇଟା ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନଗଣନା କରେ ସେ ସମୟରେ ଡିଭାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି, ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ସ୍ୱଗଣନା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଭୁଲ ଥିବ, BLO ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସିମିଲାର ଜିନିଷ ଏଇଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏଠି ଆସିଗଲା ଡିଟେଲ୍ସ, ଗୃହ ତାଲିକା, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ କେମିତି ଦେବେ, ଆର ସବୁ ମାନୁଆଲ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲେ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ତାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ମାସେ ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାସେ ପରେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ମେ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକେସନ୍, ମେ 8ରୁ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମେ 8 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 8 ଦିନ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯିବ ଯେତିକି ଏରିଆର ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପରେ ବି ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ତ ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଦେଖା ହେଉ ନେକ୍ସଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।